Barbie Fortesa update. Yung banding na mag-ama. Yan sila Barbie at Daddy Tony. Yan kumain sila sa isang Japanese restaurant. Yun, no? And enjoy. Yan si Barbie. And long hair to short hair. Era. Yun. Yan mamaya na. Beauty Empire. Prime time. And Noreen Alfonso. Ganda na nakaupo. Barbie Fortesa yan. No? Grabe puti ni Barbie. Ang grabe pang energy ni Barbie. Yan na-miss niya AOS eh. Kasi na-wish niya na nakabalik ulit siya sa All Out Sunday. Yan magkumare. Barbie. Saka si Rita. Yan nagchikahan dyan sa likod. Kaya na-miss din nila yung isa't isa. Kaya maraming baon si Barbie. Na chika. Masaya ng dalawa sa likod. Don't forget to subscribe. Click the notification bell for more update. This is Richard the Action Vlog. Stay tuned for more videos. See ya.